салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. Самирабе оптови ака кадоми магазин оптови мегира ой нарх оптови мешонад. رقم تلفن 985 80 79 33 این نمره واتساپ است. آن نمره با ویلون مگافون 007 11 63 63. مال شکر. نه بانوی 6 متره اتا بانوی 6 متره دونش 200 سومون اتا 6 متره و یا دونش 6 متره 200 سومون بانی 45 که 4 متره اتا این دونش 100 میلیارد سومون پشتن بخوایم مومیلا دورا نه دیموفکای заводской میسو برش 14 заводской دونش 78 سومون نه 38 که 4 متره 38 4 متره دونش 80 сум 82 сум 78 сум ҳам хемет мисо наи сараковка пра чори пра шай донаш 130 сум 132 сум 128 сум мешамисо пенҷа бяка 10 меган даг димовка меган тозаш 9 мебура гавчиш 2 3 дини меган дини намешама сад дона и 50 сум 6 метра о наи 14 48 15 با 5 میگن که 14 با 48 میبره توزش دونش 65 سومونه 12 45 که ایش نگیره که 12 45 که دونش 115 سومون 11 چورینی هیچ 11 چورینی 145 سوم ایش 14 چورینی دونش 147 سومون 6 مترن یا همه 6 متره گفتگم نه با بیا که چورینی 19 چورینی دونش 200 مثلا 97 مثلا 96 سوم میشن تو رکه داریم رکه نه نمود 8 سومونای 5 با 4 میگن 4 نیم با 4 میسو نه 6 با 4 میگن 5 نیم با 4 میسال 2 مترش 8 نیم سومون میسو نه 14 34 دونش 115 مثلا 14 سومون 6 متره و اینا دیموفکای پرا داریم دیموفکای وای داریم دیموفکای заводской یا завод مقطع همش یا استاندارد یاد میره 10 60 10 میگن نه دونش 52 سوم اون به شکل 14 های انا 14 60 دونش 83 سوم 83 سوم 80 سوم میشه میسو اینه ششک میگن دیموفکای که 6 متر دونش 35 سوم اتا جون 35 سوم 34 سوم میشه میسو نیرکی وای 5 نیم با 4 میگن 38 تا مترش نه نیم سومونه نيرك اي ساراكوفكا ميگن 38 با 14 دونش 123 سوم انا بو ака وای 60 چند ساعت میشه خانم اینه حبدای 38 ساراکوفکا میگن بزرگ کو با جای بالکا 20 تا چند 50 تا یگیسن ارزون میگالت میسو اینو دونش 47 سوم 48 سوم دیسه اینه 11 کی هوای ака برای کریشه با جای شفیر دا میزنن تنکا دا میزنن کو وایشا برای ازبست وای میزنن استراپیلا وای برای ازبست ایش برای تنکا میزنن دونش 97 سوم 6 متره او 6 متره بیا اسم میگذاره این نهاکی 38 میگن که یا میسو دونش 54 سوم میسو 4 مترن یو نامش 4 متره نه 14 شاید دونش 82 سوم 4 میگن 38 تا 82 سوم 4 متره نه 11 شاید 62 سوم 63 سوم دیسن 11 هم 38 تا 4 متره هم پروفایل نکن و 4 متره که نه با 22 میبره توزه 6 متر 4 متره دونش 30 سوم 4 متره نه با
14 61 نه 14 شان 14 47 сум 48 сомона набод бозор 300 ка меган ку 300 ка меган 26 25 мебуроя донаш 52 сомона во муомила дорам мисол иншалло боян нахе мекен но самерезой оптове ака кадоми магазин оптове мегира ой нархи оптове мешан мисол додан любой разни фирмаи нава то нуктез номуш ака любой вайш аста о ҳама размерш аста ҳама чи ҳаст ҳама чи ҳаст якадам нашод хозмак ҳама чи ҳаст уголоко аста мисол буро аста ё чанда накана хушам ё ҳар хеле пас размера накадам мисол ами 2 сум сар меша то 10 сум 15 сум ҳам дорад и пачкаш мисол пачкаш ин 60 сум ин намудаш мисол 35 сум ин намудаш ҳаста 25 сум ҳар хеле мақсад ҳама чи ҳаст ҳама чи як нархшаги чизе ки дӯстам чизе ки ами хозмак дар кора ҳама чи ҳаст яка чанда ка ё толои 185 сум толои фалгаги фалгадор 10 квадрата якташ силават ҳаста 135 сум 12 квадрат бо толои наи намуд толоям ҳастан 12 квадрат ҳаста 65 сум ка ҳисоби магазин майда буданаш мисол ҷами донадона мондаги новшараи таршинои ғавсшан 80 суман бо ҳами свет ҳаста айё ҳаста 45 сум 55 сум то 65 сум мисол рафтага було вобастаи таршинашуно гипсокартон юзбиам пичтео ҳасташ гипсокартон ҳаста гипсокартон 33 сум тоҷики айни узбеки ҳаста на фовардеся айш 40 сомона пенопласт ҳама размер ҳаста таршинаи сеш 15 сомон 120 ба дия калонай мисол 2-4 квадрата яташ ай 5 мисол 25 сом ай 4 23 сом давш ҳаста 50 сом ҳама размершон ҳастан куб мақсад акаҷон ҳастай куби тоза мисол акаҷон ҳастай 4180 сум 4000 сомон мисол куби бозорӣ 3500 3400 куби бозорӣ мақсад ними сараковка 45 50 кайса валекин куби тоза киши 45 сом меша мисол 4000 сум 4100 сум мисол вобастаи чихалишайку ҳамаш ҳастай акаҷон адрес ҳамин тахтобозори исор магазин 177 чандум ряд мешави дарвоза ай усудромана сеюм ряд меша дуюм магазин сар меша сеюм ряд дуюм магазин ряд магазин сар шипирам дорем ма мисол шипири текстил дорем шипир волна 20-21 меган ку не кадом шипири текстил меган 46 48 сомон дӯстам ка 46 текстил меган ку ама медонам мисол шипир беҳтарин шипирам ина ку шипири волна ҳам дорем ака шипири волна 20 месага дона яка 48 сом 49 сомон дӯстам шушам 48 сомона шипири зурам ду тай мисол гарантия дорам мисол мақсад кафидан дигаш алиш мекунам мисол проблема нест мисол алиш мекунам метана камоша рақами телефон 985 80 79 33 ин номери WhatsApp ака ана номери вавилон маса мегафоном 007 11 63 63 раҳмат мал шакар дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат